Husky, bagong bago pa. Ayan o. Bangis. Ito. Yan. Bagong bago. Kaka-deliver lang. May surprise lang tayo. Yan, no? Meron na kasi siyang lisensya. Kaya pwede na siya magmotor. I-montage muna natin. Ito, bibigay natin to kay Aris. Bago-bago. Susi. Bago. Yun. Si Aris. Si Aris. Si Aris. Yun o. Tignan mo doon sa labas. Dali. Oh? Oh? Halo? Oo. Masyado excited. May lisensya ka na, di ba? Oh, may lisensya na, kaya pwede na magmotor. Kaya kailangan bago lisensya, bagong motor. Panis na naman si Reggie. Sino? Sino? Panis ka boy, Reggie. Ah? Nako. Manpalampakan lang kita. Yeah, oo, talaga. Angas to. Bagay na bagay ah. Sarap. Uy.